दोस्तों, इस वीडियो में मैं E.M. फोर्स्टर का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नावल अ पैसेज टू इंडिया की समरी बयान करूंगा। ये नावल 1924 में लिखा गया, जब इंडिया पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। इस नावल में अंग्रेजों के इंडियन के साथ ताल्लुकात की अक्कासी की गई है और इस बात पर बहस की गई है क्या अंग्रेजों की इंडियन के साथ दोस्ती मुमकिन है। इस नावल के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम मास्क है। नावल का आगाज चंद्रपुर के एक फर्जी शहर के तारुफ से होता है। ये एक गैर दिलचस्प शहर है जो कि गंगा के किनारे वाक़ है। डॉक्टर अजीज जब मिस्टर हमीदुल्लाह के साथ डिनर करने के लिए उसके घर पहुंचता है तो वहां महमूद अली भी मौजूद होता है। ये तीनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। वो एक सीरियस टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं। महमूद अली कहता है कि इंग्लिशमैन और इंडियंस के दरमियान दोस्ती मुमकिन नहीं, जबकि हमीदुल्लाह कहता है कि अंग्रेज इतने बुरे नहीं हैं जैसा उनको समझा जाता है। हमीदुल्लाह ये भी कहता है कि इंग्लैंड में तो अंग्रेजों और इंडियंस के दरमियान दोस्ती मुमकिन है, लेकिन इंडिया में ये दोस्ती मुमकिन नहीं। डॉक्टर अजीज भी इस बहस में शामिल हो जाता है और कहता है कि इंडिया में अंग्रेज इतने अच्छे नहीं हैं कि उनसे दोस्ती की जाए। डिनर करते वक्त डॉक्टर अजीज को मेजर कैलेंडर, जो कि एक सिविल सर्जन है, की तरफ से बुलावा आ जाता है और डॉक्टर अजीज उससे मिलने चला जाता है। डॉक्टर अजीज जब मेजर कैलेंडर के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मेजर कैलेंडर घर से कहीं जा चुका है। इस पर डॉक्टर अजीज बेइज्जती महसूस करता है। इस बेइज्जती को महसूस करने के बाद डॉक्टर अजीज मस्जिद की तरफ चला जाता है ताकि सुकून हासिल कर सके। डॉक्टर अजीज मस्जिद को देखकर ये सोचता है कि वो भी एक मस्जिद तामीर करवाएगा। अजीज वहाँ एक अंग्रेज औरत को देखता है जो मस्जिद में दाखिल होती है। अजीज उसको कहता है कि वो अपने जूते उतार दे, लेकिन अजीज ये देखकर शर्मिंदगी महसूस करता है कि उस औरत ने जूते पहले से ही उतारे हुए थे। उस औरत का नाम मिसेस मूर होता है, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट रोनी की माँ है। मिसेस मूर और डॉक्टर अजीज में बहुत सी चीजें मुश्तरक होती हैं। दोनों की 2-2 दफा शादी हो चुकी होती है। दोनों के 3-3 बच्चे होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। मिसेस मूर के दोनों शौहर मर चुके होते हैं और अजीज की भी दोनों बीवियां मर चुकी होती हैं। मिसेस मूर अपने बेटे रोनी को बताती है कि आज उसकी मुलाकात डॉक्टर अजीज से हुई, लेकिन रोनी को ये बात अच्छी नहीं लगती। मिस्टर टर्टन, जो कि चंद्रपुर का कलेक्टर है, एक ब्रिज पार्टी का इंतजाम करता है जिसमें हिंदू, मुसलमानों और पारसियों को भी बुलाया जाता है। इस पार्टी में मिस अडेला भी जाती है, जो कि मिसेस मूर के बेटे रोनी की मंगेतर है, जबकि डॉक्टर अजीज इस पार्टी में शिरकत नहीं कर पाता। सैरिल फील्डिंग, जो कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, एक टी पार्टी का इंतजाम करता है जिसमें डॉक्टर अजीज, मिसेस मूर और अडेला क्विस्टेड के अलावा प्रोफेसर गोडबोले भी शिरकत करता है। डॉक्टर अजीज और मिस्टर फील्डिंग के दरमियान दोस्ती हो जाती है। मिस अडेला रियल इंडिया देखने की ख्वाहिश करती है और डॉक्टर अजीज उनको माराबार केव्स दिखाने का वादा कर लेता है। हिस्सा 2, केव्स। डॉक्टर अजीज अडेला को माराबार केव्स दिखाने के लिए एक पार्टी का इंतजाम करता है। मिसेस मूर, अडेला और अजीज तो माराबार केव्स पहुंच जाते हैं, जबकि फील्डिंग और गोडबोले ट्रेन नहीं पकड़ पाते। तो अजीज एक गाइड को हायर कर लेता है ताकि मिसेस मूर और अडेला को केव्स दिखा सके। मिसेस मूर एक गार में जाती है तो उसका दम घुटने लगता है और वो गार से बाहर आ जाती है और मजीद किसी और गार में जाने की हिम्मत नहीं करती। अजीज और अडेला एक गार के अंदर दाखिल होते हैं। अडेला एक गार से दूसरी गार में दाखिल हो जाती है, जबकि अजीज उसके साथ नहीं जाता। सैरिल फील्डिंग भी कार पर यहाँ पहुँच जाता है, जिस पर डॉक्टर अजीज खुश हो जाता है, लेकिन अजीज ये देखकर हैरान रह जाता है जिस कार में फील्डिंग आया था, अडेला उसी कार में किसी को बताए बगैर वापस जा रही होती है। कार में उसे अडेला की टूटी हुई ऐनक भी मिलती है, जिससे फील्डिंग भी परेशान हो जाता है। पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग ट्रेन के जरिए वापस चंद्रपुर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर ही पुलिस वाले अजीज को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस वाले फील्डिंग को बताते हैं कि डॉक्टर अजीज ने माराबार केव्स में अडेला के साथ गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश की है और अडेला ने डॉक्टर अजीज के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इस तरह अजीज को जेल भेज दिया जाता है। इस पर फील्डिंग परेशान हो जाता है और कहता है कि अजीज ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अडेला ने झूठा इल्जाम लगाया है। हमीदुल्लाह और महमूद अली भी अजीज को बचाने की कोशिश करते हैं और एक मशहूर वकील अमृत राव को हायर करते हैं।
جبکہ فیلڈنگ اور مسز مور کے علاوہ باقی انگریز عزیز کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ مسز مور کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اڈیلا نے غلط الزام لگایا ہے، اس لیے رونی مسز مور کو انگلینڈ واپس بھیج دیتا ہے اور راستے میں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے۔ فیلڈنگ اڈیلا کو سمجھاتا ہے اور انڈین بھی اڈیلا کو برا بھلا کہتے ہیں تو اڈیلا کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے عزیز کے خلاف مقدمہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ عدالت میں جب ٹرائل شروع ہوتا ہے تو اڈیلا اس بات کا اقرار کر لیتی ہے کہ اس دن غار میں عزیز اس کے پیچھے نہیں آیا تھا، عزیز بے قصور ہے، اور اڈیلا کیس واپس لے لیتی ہے۔ اڈیلا کے کیس واپس لینے پر عدالت عزیز کو رہا کر دیتی ہے اور اڈیلا کو جھوٹا مقدمہ کرنے کی وجہ سے 20,000 جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس فیصلے پر مسلمان تو خوش ہوتے ہیں جبکہ انگریز اڈیلا پر ناراض نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ رونی بھی اڈیلا سے منگنی توڑ دیتا ہے۔ اب اڈیلا اکیلی ہو جاتی ہے اور فیلڈنگ اڈیلا کو انگلینڈ واپس بھیجنے کا انتظام کرتا ہے اور کچھ دن بعد وہ خود بھی انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ اس پر عزیز یہ سمجھتا ہے کہ فیلڈنگ اڈیلا سے شادی کر لے گا۔ حصہ سوم ٹیمپل 2 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ ڈاکٹر عزیز چندر پور سے دور ایک شہر ماؤ میں چلا جاتا ہے اور اسی شہر کے راجہ کا کورٹ فزیشین بن چکا ہوتا ہے۔ ایک دن رائل پیلس میں سب ہندو ایک تہوار منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پروفیسر گوڈ بولے جو کہ وزیر تعلیم بن چکا ہوتا ہے وہ اس تہوار کے انتظام سنبھال رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عزیز بھی یہاں موجود ہوتا ہے جبکہ فیلڈنگ بھی کسی سرکاری دورے کے سلسلے میں یہاں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عزیز فیلڈنگ سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ عزیز اب انگریزوں سے دوستی کرنے کے خلاف ہو چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عزیز کو فیلڈنگ اور اس کا برادر ان لا نظر آتے ہیں تو عزیز اس سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فیلڈنگ عزیز کو بتاتا ہے کہ یہ مسز مور کا بیٹا رالف ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اڈیلا سے شادی نہیں کی تھی بلکہ مسز مور کی بیٹی سٹیلا سے شادی کی تھی۔ اس طرح ڈاکٹر عزیز کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اب عزیز اور فیلڈنگ کے درمیان تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ فیلڈنگ کے جانے سے ایک دن پہلے وہ جنگل میں ایک فائنل رائڈ پر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز اڈیلا کو ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ ٹرائل کے دوران اڈیلا کی اس کے حق میں بیان دینے کی تعریف کرتا ہے اور فیلڈنگ سے کہتا ہے کہ یہ خط اڈیلا کو دے دینا۔ فیلڈنگ عزیز کو اپنی بیوی سے ملنے کا کہتا ہے تو عزیز انکار کر دیتا ہے۔ عزیز کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ انگریز انڈیا کو چھوڑ کر واپس انگلینڈ چلے جائیں۔ جب تک انڈیا آزاد نہیں ہوتا انڈین اور انگریزوں کے درمیان دوستی ممکن نہیں، جبکہ فیلڈنگ کہتا ہے کہ وہ دونوں اب بھی دوست ہیں۔ ڈاکٹر عزیز اس سے کہتا ہے اگر انگریز اس جنریشن میں انڈیا کو چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تو یقیناً وہ دونوں بھی دوست بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عزیز اور فیلڈنگ آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کنکلوژن: اس ناول کے آخر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دوستی صرف برابر کے لوگوں میں ممکن ہوتی ہے۔ جب تک انگریز انڈیا پر حکمران تھے تب تک انگریزوں اور انڈین کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔